jer mi ne šaljemo policu poštom i vi nemate od nas nikakav dokaz, osim digitalni dokaz, da ste realno kupili tu policu. I sad svi su se pitali, kak sad? Ja kad kupim u Croaciji, ili kad kupim u Eurohercu, ili kad kupim u Alliancu ili u drugim brendovima, ja dobim policu i onda ja to pokažem na tehničko. Ja kažem, ne morate, samo dođite tamo, recite svoju registraciju, sve će biti u sustavu. I tu je zapravo bilo užasno veliko nepovjerenje i zapravo iz te jedne edukacije je taj naš tim call center sad narastao na 10 ljudi u svakom marketingu, 10 ljudi koji se, vjerujte mi, primarno bave edukacijom. Znači, primarno se bave edukacijom. Ono što mi vidimo, naravno pratimo kao i svi digitalni brendovi, sve korake na webu gdje se čovjek nalazi i točno znamo kad čovjek ispadne na kojem koraku, da li je ispao zato što je vidio cijenu pa je otišao jer mu se cijena ne sviđa ili jednostavno zapeo u procesu, tom jednostavnom procesu da ne zna dalje. Znači, zapravo se naš tim bavi digitalizacijom. Iz tog razloga, ja sam rekla, nećemo se baviti novim proizvodom, nego ćemo, ajmo naučiti tržište i pomoć svim ovim osigurateljima koji u 3 godine nisu digitalizirali svoja poslovanja, što je još jedna tema o kojoj bi se moglo porazgovarati, zašto oni to nisu napravili, da im otvorimo vrata, da im napravimo mjesto i da im napravimo jednostavno teren da i oni sebe digitaliziraju. Tako da smo se mi 2,5 godine bavili upravo time. Auto osiguranjem, popravljanjem procesa, čišćenjem, edukacijom i slično. I nedavno, prije mjesec dana, ili nešto čak i manje, smo lansirali putno osiguranje. Ne zato što ja mislim da će to sad povećati značaj dodavanju laka, neće. Rekla sam na početku, to je izuzetno mali line of business. No međutim, zato da mi kažemo tržištu idemo dalje. Znači, otvaramo nove proizvode, tako da putno je sad izašlo. I ono što je naravno opet promjena u odnosu na tržište, što smo digitalizirali i otkaz putovanja. Znači, otkaz za putovanje vam se svi boje, oni svi žive u drami u toj industriji da će ih neko prevariti, da će kupiti policu, onda otkazati pa napraviti neki fraud. Iz tog razloga zapravo otkaz putovanja uopće ne možete ugovoriti, osim ako fizički ne dođete i to u roku od 3 dana kad ste kupili putovanje. Znači, mislim, suludo. Pa mi smo sad taj dio riješili na način da zapravo i naši klijenti, ako su zaista bolesni i slično, mogu otkazati putovanje digitalno. Evo ga, to je to od mene za danas. A sad, ako ima pitanja... Imamo prekrasno vrijeme za jedno nagradno pitanje i hvala, gospodine, što ste na najdaljem stolu. To molim te, nemoj neko teško. Hvala puno na odličnoj prezentaciji, ja bih rekao jako zanimljivim informacijama zapravo kako je ova priča počela. Jedno pitanje s moje strane, čisto ovako, spominjali ste carbon footprint vozača, to je nekakva inovacija koja ste poklonili svojim korisnicima za drugi rođendan, i ESG, kao nekako sad jako zanimljivo hot topic. Pitanje je vrlo jednostavno, otkud motivacija da nekakvom krajnjem korisniku, evo meni, ja sam vlasnik vozila, poklonite izračun potrošnje CO2 kad je zapravo to po meni iz moje perspektive bila nekakva možda zanimljiva mjera firme, da su firme u obnovu izvještavanja. Čisto me zanima otkud motivacija da to kao feature, jer vjerujem da je to zahtjevalo onda i razvoj, i marketing, i trošak nekakav generiralo i tako dalje. Da, super pitanje. Pa mi ovako od prvog dana se trudimo da budemo održivi. Znači, naši pokloni prema klijentima su održivi. Naše kutije u kojima jedemo, boce iz kojih pijemo, sav naš mrč, sve je održivo. Znači, mi smo bez razloga zeleni u pozadini. I zapravo, ono što je naša ideja, a to seže i od našeg užeg tima, jer osim što smo svi jako ekološki osviješteni, vegani, vegetarijanci, da sad ne idem dalje. Znači, ideja je bila, ok, ajmo to ne nametnuti samo kroz firme, jer će to firme na kraju krajeva nametnuti svojim zaposlenicima i to se danas već događa, kroz razne aktivnosti, alate, da bi stavile tick in the box u ESG, da bi neko na Bloombergu dobio oznaku 10 i prepoznao kao dobru firmu za investiciju, nego smo mi rekli, oni će to tako i tako raditi kroz svoje firme. Ajmo mi zaista to ponuditi onim klijentima
koji to žele. Sami od sebe. Znači, mi nikoga ne smaramo s time. Taj program vi možete ući i ne morate ući. Ono što je super, što je većina klijenata koji je u Lako Preventu ušla i koja to prati. Znači, tu ja mogu reći da to ljudi rade zaista radi sebe, a ne radi toga što im je to došlo kao neka direktiva od uprave da bi si povećala neki koeficijent na buke. Jer to je u suštini zašto to firme rade, nemojte se šaliti. Da stavimo stvari kako jesu. Ok, imamo još jedno pitanje. Tatjana. Prekrasna prezentacija. Sad me zanima ovako jedna stvar. Razumjela sam da je vaš CEO pokrenuo Lako, znači njegova ideja je bila. Sad me zanima, ako ste vi stvarno prepoznati kao jedan lijepi ekosistem koji funkcionira sa sasvim drugačijom energijom, kulturom i sve ostalo, da li je vaš CEO prepoznao i odlučio možda to replicirati u ostale dijelove Croatia osiguranja, jer čini mi se da bi to bio jedan jako dobar potez. Sad, da imamo više vremena, ova prezentacija bi bila nastavak i taj nastavak bi bio kako se Croatia digitalizirala u zadnje 3 godine. Jer ja ne volim samo Lako, nego volim i Croatia Digital. Daću vam samo jednu crticu. Znači, zapravo kad sam došla, osim Laka, odmah mi je bio fokus, ajmo na Croatiji pokušati napraviti digitalne stvari dok se Lako ne lansira. Jer je trebalo proći 10 mjeseci da ja nešto radim, ovi me svi gledaju šta ti radiš, ništa nisi lansirala. Ajmo odraditi neku priču na Croatiji, da bar imam neki tick in the box, da mi se maknu sa leđa i da mogu normalno raditi Lako. Pa to je bila mobilna aplikacija. Zapravo mobilna aplikacija u kojoj čovjek vidi svoje police, može plaćati račune, prijaviti štetu i slično. I za tu mobilnu aplikaciju, naravno, da su mi rekli kakva mobilna aplikacija u tradicionalnom brendu gdje je prosjek godina 46. On nema šanse. Da skratim priču, Croatia ima 175.000 aktivnih korisnika u mobilnoj Croatiji. Kad kažem aktivnih, mislim na mjesečnoj razini, znači ne downloada, nego aktivnih. To vam je otprilike oko 20% baze i to je, nismo našli u regiji, ne znam da li šire, mislim da li ima vani, nismo našli osiguranje koje ima više. Tako da onaj metaverse koji smo radili, imali smo veliku presicu za metaverse, nije bila samo poruka Laka, nego je i namjerno na toj presici bio CEO koji je rekao i Croatia više nije tamo gdje je bila prije 3 godine. Imamo ozbiljne webove, većina naših proizvoda je digitalizirana, ne tako kao na Laku, i ne možete baš tako jednostavno kupiti, ali to je sad druga tema kojom ćemo se baviti. Ali imamo mobilne aplikacije, imamo digitalizirane štete, znači više manje sve ono što i na Laku postoji. Hvala lijepo, veliki pljesak. Ana 1 check, Ana 2 go. Prebacit ću se na hrvatski jer je originalni plan bio da vam ispričam ovu priču na engleskom. Mislim da smo svi u istom jezičnom području. Znači, dobar dan, moje ime je Ana. Kao što piše ovdje, ja sam direktor projekt operacija u Sinču i sad se svi vi pitate šta je Sinč, čovječe, nikad čuli za tu kompaniju, što nije čudno, jer Sinč zapravo nema ured u Hrvatskoj. Ima nas 10-ak ovdje koji radimo za tu kompaniju. Kompanija je u istom globalnom spaceu gdje je i znači direktna konkurencija s Krišom, vičim kolegom. Znači, sipas industrija, jako brzo rastuća, 30% je nekakav pokazatelj, compound annual growth rate pokazatelj. Vrlo zanimljivo područje koje se vrlo rapidno mijenja iz godine u godinu. Konkretnu kompaniju u kojoj ja trenutno radim je nekakvih 4000 ljudi svuda po svijetu. Ogromna brand imena su naši korisnici, mi smo u B2B svijetu, znači prodajemo software, prodajemo messaging i software na tome drugim kompanijama koje onda na taj način engage svoje klijente. Znači, to I ja se bavim product operationsima ili product opsom, odnosno došla sam u Sinč da postavim osnovu product operaciju. I sad se svi pitate, nadam se, što li je to taj product operations i o čemu se tu zapravo radi. I iskreno, ukoliko se to pitate, nije vam potpuno jasno da li tu postoje nekakve paralele sa project opisom, da li tu postoje nekakve paralele sa DevOpsom, sa svim drugim opsovima koji postoje, onda ste u situaciji da se zapravo pitate što je pola LinkedIna. Sad, da li je to zato što mene ova tema zanima, pa mi takve stvari iskaču na LinkedInu non stop,
ali recimo u zadnjih godinu dana dvije teme vladaju u prostoru produkta u B2B SaaS svijetu. Jedna je product-led growth, PLG, apsolutno zvijezda, svi misle da je to lako jednostavno za izvesti, vide kao priliku za brzi rast. I druga je product operations, u kojeg vrlo često govore da je zapravo enabler skaliranja proizvoda i enabler product-led growth. I sad opet za kontekst ja ću vam reći mrvicu o svom nekakvom prijašnjem iskustvu, o tome kako sam ja zapravo u produktu već 20 godina. Prije mjesec dana je bilo točno 20 godina od launcha prvog proizvoda koji sam radila, znači veteran dinosaur u ovoj industriji unutar Hrvatske. Krenula kao softveraš, služila da kodiranje nije za mene, otišla u VIPnet gdje sam bila u prvom VIPnetovom product developmentu. To je bilo vrijeme kad je firma bila jako mlada, jako agilna, kada agilnost još nije bila hit, u stvari smo bili takvi. Ima tu kolega iz tog doba koji se sjećaju kako se tada izgledalo. I to je recimo bila prvi put nakon jednog, ja bih rekla 4-5 godina u VIPnetu, nevjerojatnih inovacija, rasta, rada ne samo na telekom proizvodima, nego i na B2B kombinacijama telekoma i IT-a, gdje sam ja osobno prvi put volontirala za Product Ops posao, ne znajući u tom trenutku da je to zapravo Product Ops. Znači, svi smo skužili da se usporava. Jednostavno, firma je rasla, bujala, sve više i više ljudi dolazi, sve više love, sve više customera i mi smo sve spori. Sve manje inovativni, sve manje okrenuti customeru, sve više okrenuti unutra, a znate, kad okrenete tijelo prema unutar kompanije, okrenuli ste dužu customeru. Znači, vi više ne gledate na van šta se dešava i tu dolazi do popriličnih problema. I mene je to osobno frustriralo. Ja sam tad mlada, nadobudna, želim rasti, želim ići naprijed i volontirala sam zapravo za posao, hajmo reći, redizajniranja product development procesa. Na koji način mi razvijamo proizvode, zašto ih razvijamo, kako ih razvijamo i gdje smo dobro ga izgubili brzinu inovaciju. I zajedno sa par kolega stvarno smo prošli tome školski, znači discovery, idemo pričati sa svim product managerima, idemo pričati sa stakeholderima zašto. Fast forward u nekom trenutku, nakon stvarno vrhunski zanimljivih proizvoda, sam prešla u Tele2, tamo sam već bila u leadership roli i kod mene zanimljivo vidite kako je to progresiralo onako školski kako se napreduje u nekakvom product development svijetu što se titula tiče. I tamo u Tele2 je druga priča, znači manje se bavim tehnologijom, iskreno puno se više bavimo u poziciji challengera sa malim resursima, malim product development odjelom, mi se puno više bavimo pricingom, packagingom, pakiranjima, što je fantastična stvar za neučiteljstvo. Mislim da ovdje isto ima kolega s kojim sam tad radila u toj firmi, kako sam stara, kako sam tu skuduša, to sve znam. Isto jedno vrlo vrhunsko iskustvo, vrlo agilno, vrlo brzo, najmanje si na tržištu, ti si challenger, moraš napraviti iste stvari koji ovi veći samo bolji. Da bi to bilo. I tu se zapravo zaista radi biznis agil. Znači nije agilnost zbog agilnosti, nego jednostavno agilan i dinamičan pristup poslu i gleda se zaista donošenje vrijednosti u tom poslu sam radila. I onda u nekom trenutku zanimljiva sam veza između Tele2 i Infobipa je da ja u jednom trenutku upisujem MBA sa svojih 40 godina i malom bebom u krilu, dijete broj 2, znači iskreno samo bi luđak to napravio. Iz moje perspektive ne upisujte MBA kad imate bebu doma, to nije dobra ideja. Ja sam ga uglavnom upisala i bukvalno samo na tom algebrinom MBA-u srela se sa Infobipom. I prelazim u Infobip zašto? Zato što nikad prije, ja u svojih dotad već x godina rada, nisam čula bolji product vision. Krešu zna za taj spirit jednostavno. Kad vi čujete, kad se prvi put susretnite, Infobip u tom trenutku kad sam ja prešla još uvijek nije bio ovako poznat brand interno. Znači dobra firma, sve u redu, ali nije baš da su svi u Hrvatskoj znali što Infobip radi i što Infobip jeste. Ali jednostavno kad čujete product viziju, kad shvatite kamo to može ići, kad kužite potencijal te industrije, onda želite biti tamo kao product person. Zato što je to fantastična priča i fantastičan način da učite nevjerojatnu brzinu. U Infobipu 4 godine iskreno roller coaster vrhunski meni osobno, barem 3 godine potpuno van svoje komfort zone i zahvalna do neba. Znači naučila brdo toga, vodila sam tim koji je launchao prvi self-service i koji je počeo postavljati osnove product-led growth. Znači, došla sam do neke faze i isto radeći tako horizontalno preko svih proizvoda u vrlo brzo rastućoj organizaciji, gdje sam imala neke izvrsne mentore, jedan od njih opet ću spomenuti sjedi ovdje i prezentirao prije mene danas, shvatite vrijednost onoga što se danas zove product operation. Znači vrijednost ljudskih API-a, definicije načina na koji komuniciramo, definicije načina na koji skaliramo tu strategiju da svaki član tima zna svoju strategiju, načina na koji, radimo analitiku, načina
na koji zapravo instrumentiramo proizvod. Znači, gdje su ti minimumi kojima se jedna velika rastuća organizacija produktna mora posložiti, gdje je ta granica između, hajmo reći, uzimanja slobode produkt timovima, minimum povezivanja, da bismo mogli funkcionirati kao jedna cjelina, da bismo mogli biti vrhunski u proizvodima i ono što je meni bilo osobno bitno, da bismo mogli pokrenuti product-led growth. Product-led growth, on pretpostavlja apsolutnu digitalizaciju segmenta. A ovo su složeni proizvodi. Znači, ovo nisu proizvodi za krajnjeg korisnika, komercijalnog privatnog korisnika, ovo su B2B ekstra složeni proizvodi gdje zapravo ispod imate telekom na entu, imate globalni telekom. I u jednom trenutku odlučujem da bi možda došlo vrijeme da se prestanem baviti product managementom i da malo pomognem product ljudima izgraditi product operations. Znači, trenutno u poziciji gdje ja sad jesam, odabrala sam Sinch zato što je tržište koje poznajem, zato što ne moram učiti market iz početka, nego se zaista mogu posvetiti načinu na koji možemo ići, evoluirati produkt organizaciju da radi najbolji mogući posao koji se može izvesti. To vam je povijest razloga i zašto biram product operations. Znači, od najranijih dana, od mojih, prvih 4-5 godina u produktu, čim je Vipnet počeo rast, vi vidite potrebu da mora postojati nekakav framework, nekakva struktura unutar koje se product team kreće. I pitanje je kako to izvesti, a da ne ugušite inovaciju potpuno, i kako to izvesti da ne pustite potpuno onako. I to nije elementarno pitanje, jer mislim da sam ja 3. ili 4. čovjek koji danas priča o ovome. Znači, to je pitanje koje muči većinu firmi radi. Ok, sad, šta znači kad firma raste brzo kao što raste Sinch? 2019. 400 ljudi, 2021. 4000 ljudi. 2 milijarde dolara uloženo u akvizicije raznih firmi. Te firme koje dolaze nose svoje produkt organizacije kroz toga. Neke su top notch, vrhunski tehnološki posložene, vrhunski organizacijski posložene, neke su u 19. stoljeću. Znači, imamo miks različitih organizacija, svaka od njih donosi nekakvu vrijednost, svaka od njih donosi nekakav value, postoji razlog zašto su te firme aktivirane, što su vrijedne. Ali je pitanje kako u tom lijepom rastu revenue-a, i lijepom rastu industrije, gdje se vama sve više i više ljudi gomila u toj priči, koji donose svoje kulture, svoje načine rada i tako dalje, na koji način izvući maksimum iz ljudi. I opet, nikad ljudi nisu problem, uvijek je proces problem. Uvijek je sistem problem i taj koji uguši inovaciju koju timovi imaju u sebi. I onda ako se pitate, ako pitate Google danas, a probala sam pitati i ChatGPT, probala sam se igrati iskreno i sa Midjourneyem, ne bih ilustrirala ovu prezentaciju, na kraju sam odabrala nacrtat sebe kako žongliram se gomile stvari i ispadaju mi loptice, jer svi product lideri, ako bismo rekli da je uloga product lidera, znači product direktora, chief product officera, da se pobrinu o tome da organizacija dobro funkcionira i da su svi product menadžeri skoučani na razini gdje trebaju biti. Teoretski je to jako lijepa priča. U praksi, ko će se onda baviti vizijom i strategijom? Ko će se onda baviti poslom koji je zapravo posao chief product officera i direktora ako moraju u organizacijama koje imaju preko 100 product timova brinuti o svakom timu i načinu kako ti timovi rade. Znači, loptice tim ljudima počnu padati. I to je otprilike trenutak kad organizacije počnu razmišljati, ok, možda mi treba product operation. Možda mi treba tim dediciranih ljudi koji će biti zapravo na usluzi produktu i učiniti to da produkt može funkcionirati kako treba. Ako opet utipkate u Google što je to product operation, prva stranica 5 kontradiktornih definicija. Znači, Google trenutno misli, internet misli da je to everything everywhere all at once. Znači, apsolutno sve se utrpa. Neki kažu ovo je čista operativna funkcija. Neki kažu svakom product manageru trebamo pridružiti jednog product operationsa koji ide za njim i ne znam šta radi, pomaže. Neki kažu radimo u build i run modu. Product manager radi build, product operations radi run. Održava projekt. Neki kažu ajme meni ovo je povratak PMO-a. Opet imamo project management office, opet ćemo budžetirati projektima, ovo je kraj produkta kao tako. Znači 100 ljudi, 500 mišljenja. Iskreno, trenutno na internetu, veliki fajtovi gurua oko toga što product operations jeste ili nije. Po meni ono na što najviše naginjem je pokušavam sada u svom dnevnom radu zapravo povesti organizaciju prema tome, jeste jedna vrsta transformacije ka zaista empowered timovima. Znači način na koji možemo
empowerati ljude da donose odluke. Lako je reći mi želimo zaposliti ljude koji su spremni donijeti odluke. Vi kad donosite odluku, kad birate, morate napraviti informiranu odluku. Znači morate imati dostupne podatke temeljem kojih ćete donijeti odluku. Ukoliko ljudima nije lako doći do tih podataka, ljudi će izbjegavati donošenje odluka. Ako ne razumijete. Znači jednostavno, puno bi lakše bilo izdati ovo na engleskom ispravno nego na hrvatskom. Informed decision, right? I need data to make. Ako nemam dovoljno podataka, kvalitativnih, kvantitativnih, ukoliko mi nije jasno kamo idemo, ukoliko mi nije jasna ta vizija, strategija, ukoliko ne znam kamo idem, ja neću moći donijeti odluku. Ja sam onda u kontroli command modu gdje će mi neko dozvo narediti šta da radim. Ja sam tipičan feature factory gdje ću otići sa svojim produktom i baviti se isključivo delivery i napraviti to što se od mene traži. Ali to nije prava vrijednost product management. Jer ako se pitate zašto firme zapošljavaju product management, zašto nam uopće trebaju product management, zašto smo svi mi koji radimo u product managementu tu, a ne negdje drugdje. Mi smo tu da zapravo otkrijemo i deliveramo vrijednost za korisnika i za firmu. To je naš primarni posao. Znači, naš primarni posao uključuje delivery, ali on je puno lakši zapravo za user. Delivery je riješen prije stvari manje više poslagivanja procesa. Ono gdje product ljudi ne posvećuju dovoljno pažnje je ova prva faza, to je discovery. Znači, mi imamo mantru da je delivery nešto što se treba raditi kontinuirano, da se discovery treba raditi kontinuirano, ali ne dajemo ljudima alate s kojima zapravo mogu napraviti taj discovery na način da on bude kvalitetan. Po meni postoji treći D u ovoj priči, a to je taj decision making. Jer unutar svakog discoverya šta se dešava? Vi pričate sa korisnikom, pričate o njegovom problemu, pričate o njegovoj čežnji, pričate o njegovoj painu, boli, da ga muči u njegovom poslovnom procesu ili nečemu što radi. I vi niste tu da mu odmah automatski ponudite rješenje. Vi ste tu da ga, kako je već bilo spomenuto par puta danas, empatično saslušate, vratite to znanje natrag u svoju organizaciju, vidite ima li tu nekakvog opportunity za vas. Znači, da li biste vi rješenjem njegovog problema mogli napraviti dobiti za svoju firmu. I takvih stvari ima milijardu. Znači, vi ćete otkriti milijardu stvari gdje vi možete na neki način pomoći poslovnom korisniku da nešto radi. Ono što je važno je da donesete odluku s čim ćete ići dalje. I to je primarni posao product menadžera i to je zašto je taj posao dobro plaćen i zašto je taj posao zapravo na kraju težak. Jer na vama je odluka, u timu je odluka o tome što će ići dalje u detaljniji discovery, što će ići u development, što će ići u delivery. I sad kažemo, pa nije teško donijeti odluku, a mislim je. Ako se vratimo natrag na to kako izgleda bilo koji školski primjer, školska definicija što product manageri radi unutar discovery, što timovi rade unutar discovery. Znači mi otkrivamo, ovo je Marty Kagan slide, znači otkrivamo da li je proizvod dovoljno vrijedan za one kojima tog proizvoda nudimo i to radimo na način da pričamo s korisnicima, da pričamo s userima, da naravno istražujemo market, gledamo se prijašnje statistike i tako dalje. I onda inženjeri odu provjeriti, nakon što su i oni u idealnom slučaju pričali sa korisnikom, odu zapravo ponuditi nam nekakvo tehnološko rješenje, vidjeti feasibility tog rješenja. I saši odu smisliti koliko je to zapravo uporabljivo način na koji mislimo riješiti problem. Dok PM sa druge strane ima cijelu organizaciju koja u velikim korporacijama i u velikim firmama uključuje, nisam nabrojala sve odjela, s kojima mi zapravo morate provjeriti viability tog rješenja. Znači, da li uopće je to izvedivo, znači viable, da li mi imamo business case i da li mi kao organizacija uopće možemo to ispasti u okviru u kojem se krećemo, beyond regulatorni, legalni, privacy, security, da li imamo takvu vrstu marketinga, hoćemo raditi PLG, nemamo PLG marketing, uloga da radimo. Da li nam je sales optimal, koliko je sales velik, koliko mi možemo zapravo, ajmo to tako nazvati, enablati taj sales da actually prodaje naš proizvod. I sad zamislite ako je ovo reality check jednog tima u B2B SaaS proizvodima i reality check za jednog product menadžera, mislim da iz ove slike postaje dosta jasno otkud sve te subspecializacije u produktu. Zašto imamo product marketing menadžere, zašto imamo product analiste, zašto postaje sve više i više glava koje zapravo rade product management. Ali zapravo product manager, onaj jedan koji ostaje, koji stoji primarnoj funkciji, kako god mu ovu stranu, hajmo reći, oduzimaju na neki način workload mu uzimaju druge funkcije unutar produkta, njegova primarna
apsolutno primarna zadaća ostaje da napravi discovery i donese odluku. Donese odluku s čim se ide dalje. I sad naravno, kad vi imate jedan tim, to je lako. Kad imate 3 tima, jednog product lidera, opet relativno lako. Imate interfejs između timova, ovi ljudi sjednu zajedno i dogovore se sve u 30 minuta. Ne morate imati procese, ne morate definirati veze između timova. Kako se stvari kompliciraju, sve više lidera, sve više timova, kako god da napravite organizaciju, timovi će biti međuovisni. Ne možete izbjeći organizacijom dependencije u potpunosti. Oni će postojati, pogotovo u slučaju velikih B2B ponuda, u slučaju nekakvih ili platformnih ili multiproduct rješenja, gdje timovi moraju imati, znači imaju brdo dependencije između sebe. Putem vi dobivate i nekakvog chief product officera koji ima viziju, koji drži overall strategiju, koji drži portfolio, koji na neki način dalje delegira šta se treba napraviti. Znači gomila ljudi znači gomila interfejsa, gomilu ljudi koji pričaju o nečemu, gomilu ljudi koji se pokušavaju famozna riječ simple oko nečega. I tu nastaje ogroman risk. Znači trenutak isto gdje vi shvaćate da niste više baš agilni, unatoč tome što imate sve agilne procese formalno na papiru, jeste trenutak kad ste vi nevjerojatno usporili s donošenjem odluka. Zašto? Zato što niste empowerali ove ovdje timove da oni donose odluku, nego idete prema gore. Odluka dolazi od odluka. I čim centralizirate donošenje odluka, gotovo je s brzim rastom. I organizacije i kompanije. To jednostavno ne ide jedno s drugim. I sad pitanje je kako riješiti taj problem. Ne? Po meni, ono što ja pokušavam pokurati, što radim sada u firmi gdje jesam, product operations kao enabler produkta, kao enabler product organizacije i kao recimo mašinerija pomoću koje se product može skalirati, može biti jedan od odgovora. To nije ekskluzivan odgovor na cijelu priču, ali definitivno može biti jedan od odgovora. Znači product ops je tu da zapravo omogući product menadžerima i product timovima da rade svoj posao i da 100% vremena troše na svoj posao. Njihov primarni posao je da ponovimo donošenje odluka oko toga što mi dalje želimo ubaciti u discovery, odnosno u delivery. Znači donošenje de facto strateških odluka. I to se radi na način, ako kažemo da su kroz tim interfejsi, znači definira se jako dobro na koji način timovi pričaju međusobno. Preko templata, preko checklista, preko usvajanja zajedničkog jezika. Product ops odjeli vrlo često, a evo i u mom slučaju, rade bok uz bok sa strategy operations odjelom. Znači strategija se na neki način procedira, donosi se vizija, odlučuje se o strategiji, donosi se plan svim ljudima u lancu, apsolutno svima, produktu, inženjerima, dizajnerima je potpuno jasno kamo taj brod plovi. Tako će taj brod izgledat, imaju apsolutnu slobodu da ga naprave kako god žele. Znači product ops ne ide na razinu tima i kaže im hej ti moraš raditi Scrum ili Kanban ili kako god želiš. Organizirajte se kako god želite. Ono što standardiziramo su kroz team interfejs. Između produkata, produktnih timova i između produkta samog kao organizacije i stakeholdera. Druga stvar je product practices adoption. Znači obično je taj koji je u lead ulozi unutar same organizacije, chief product officer, direktor produkta, nije bitno kako ste već organizirani, on je taj ili ona koji donosi zapravo principe po kojima želi da produkt organizacije radi. Prešao je pokazao kako to radi njihov BIP. Znači ne propisuju se detalji rada, propisuje se kultura na neki način. Stimulira se kultura i principi od kojih ne odustajemo kad radimo i uloga product operationsa jeste da omogući brdo frameworka, brdo coachinga, brdo materijala, da ponudi timovima apsolutno jedno bogatstvo od početnog onboardinga i materijale za support kasnije da ne ispadnu zapravo iz tih principa. Da li timovi moraju koristiti te template, koliko su interni? Ne. Znači moraju koristiti isključivo kroz team interfaces i kroz product team interfaces po pravilima. Ostalo je puštena sloboda. Međutim, još nismo došli do toga kako ti timovi mogu donijeti odluku. Znači oni znaju šta je vizija, znaju šta je strategija, super, znaju okvir svog proizvoda, imaju product managera, inženjera, imaju UX-aša, imaju preko drugih pridruženih odjela koji skupo čine product. I sad kako će taj svaki product manager u 100 ili 200 timova, kako će donijeti odluku? Vi morate omogućiti ljudima da imaju zapravo transparentnu, dostupnu, demokratiziranu analitiku. Znači, product menadžeri se moraju samo poslužiti i doći 3 klika do podataka koje im trebaju za odluku. A to znači podataka onih krovnih, od ne znam, revenju kroz profitu svog proizvoda, pa do
usage analitika, adoption analitika, bilo kojih in-product analitika. Product operations neće njima dati, znači ja u svojoj ulozi ne dajem product timovima rješenje, hej evo ti report, ja nisam centralni odjel koji drži report za sebe. Ja sam tu da implementiram platformu s kojoj se svi product menadžeri mogu priključiti. Znači potpuna demokracija, da bi se omogućilo donošenje odluka. Da bi se omogućila inovacija, ista stvar se mora desiti na Discovery. Znači mi moramo omogućiti da taj Discovery da bude leteći. Čim ljudi imaju balvane na putu, ljudi neće raditi posao. Znači ukoliko ja moram pričati sa personom A, nađem je u CRM, želim pristupiti tom korisniku i obaviti intervju s njim. I onda mi, ne znam, account manager kaže, sorry, ne dam, to je moje. Ili trebam regrutirati 100 različitih korisnika s kojima zaista želim uživo popričati, slično kao što je Scott pričao. Želim zaista uživo raspraviti šta je njihov problem ili dobiti feedback na proizvod. Ukoliko ja ne mogu jako lako doći do tih ljudi, ja to neću raditi. I to je potpuno jasno. Product operations tu uskače na način da osigura da su ljudi spremni za razgovor dostupni product menadžerima na ključu. Ako me razumijete. Znači u trenutku kad imam potrebu pričati sa 10 ljudi da bih otkrila probleme nekog marketinškog tula kojeg smo mi možda zamislili raditi. Znači ja želim pričati sa određenim personama koji koriste nekakve toolove u svom životu i želim vidjeti gdje zapinju danas. Ja moram lako moći doći do tih ljudi. Ukoliko neću moći lako doći do tih ljudi, ja ću izmisliti 1000 razloga da to ne radim i na kraju to neću. I to bi bila zapravo ovaj ovdje donji dio, ovo o čemu sam sad pričala, bi bio product operation. Znači to je jedan framework koji omogućava product managerima discovery at scale, znači daje im jednostavan i brz akses svim kvalitativnim insightima. Isto tako demokratizira analitiku na način da pušta product menadžere da sami prate svoj proizvod na dnevnoj razini i na neki način širi najbolje prakse kroz frameworke, kroz minimum procesa, znači minimum definirani interfejsa gdje ih moramo imati. To su ljudski API, znači koje definirate na način na koji ljudi razmjenjuju informacije da bi to sve skupa funkcioniralo. I onda na to upada product organizacija. I koliko ovaj layer postoji, puno je lakše skalirati. Najčešće ljudi dođu već u pola skaliranja ili uđu u nekakav growth bez da imaju ovaj dio. I onda upadnu u paniku i zapošljavaju product ops, hvala im, ima posla za mene, bez problema se mogu snaći dobro. Kad dođete prvi put u priliku, znači, ne želi raditi, gdje počinjete kao product ops? Sad tu je kvak. Zašto product ops lideri, ne svi u timu, ali onaj ko vodi product ops tim, po mom mišljenju mora imati veliko iskustvo u projektu. Znači to mora biti bivši product manager ili aktivni product manager. Zašto? Zato što se product opsima, da bi donijeli uspjeh, mora pristupiti po bilo kom proizvodu na ovom svijetu. Znači on isto mora proći, izrada tog frameworka mora proći kroz discovery, decision making i delivery. Iste stvari kroz koje prolazi svaki proizvod. Moji korisnici su product menadžeri i product leaderi. Ja sam desna ruka CTO-a. Ja njemu omogućavam da donese odluku. Ja ne donosim odluku, ali mu dajem dovoljno podataka temeljem kojim on može donijeti odluku. I istu tu stvar skaliram dalje do najmanjeg tima u organizaciji. Jedini ispravan pristup po meni je da odbacite frameworke, gurue i procese. Napravite dobar discovery na način da zaista upoznate svoje usere, da pričate s njima kontinuirano, da osjećate pain tih product menadžera i da optimizirate vrijeme do vrijednosti, do donošenja vrijednosti product timova. Znači da rješavate gorući problem, da ne rješavate velike komadine organizacije, nego da rješavate ono što organizaciju boli i što je gotovo u nekom trenutku, da bi stekli povjerenje, da bi dobili zamah, da bi ljudi prihvatili zapravo ono što im govori. Preduvjet za sve je naravno dobar chief product officer, jasna vizija firme, jasna vizija proizvoda, jasna strategija, da bi taj brod išao u smislu. I to je to. Ovo su moji podaci, čisto ako me želite kontaktirati slobodno. Ja mislim da su ovakva okupljanja hvale vrijedna jer nema previše product ljudi u Hrvatskoj, koliko mi nekad kad se krećemo u tim našim malim klubovima mislimo da nas ima puno, nema nas puno. I mislim da bi bilo jako lijepo da se upoznamo, da pomognemo jedni drugima, jer vjerujem da je većina problema koja nas muči na nekoj razini slična, ako ne slušate, i da se kroz razgovor može zapravo ubrzati. Nema učenja da zasvuči rukave i zaista radi proizvode ili zaista radi product ops,
ali se puno toga može kroz nekakve konverzacije ubrzati i može promijeniti sustav. Sad može sjesti. Ja se nadam da vas nisam previše stresla sa svojim hrvatskim prijevođenjem u glavi. Ja čekam. Moje pitanje je kad je pravi trenutak da tvrtka počne razmišljati da posle prvog product opsa? Pa ovisno šta muči firmu. Znači, niti postoje dvije iste tvrtke, niti postoje dva ista problema, niti postoje dva ista načina rađenja product managementa u firmama. Znači, načela su ista, ali primjena i kako se zaista radi product management varira od firme do firme što bolje. Po meni trenutak kad osjetite da ste se usporili ili trenutak kad, ne znam, trebate napraviti roadmap zajednički i onda to traje mjesec dana, jer skupite sve razne formate da se to skupa uskladite mjesec, dva, kako sad ne, da se zapravo imali veliku organizaciju i složi roadmap. Ili trenutak gdje vidite da imate debelih problema sa sinkanjem, gdje sastavci odnose 80% vremena. Ili trenutak gdje, ne znam, ima brdo tih panika koje se vide. Trenutak kad treba donijeti neku veliku odluku i kad skužite da nemate relevantne podatke temeljem kojeg znanja. Kad jednostavno je data razvrtana na 1000 strana i ne postoji niko ko vodi računa da se to kroz product postiže u jednom razliku. Tad malo već prekasno. Molim? Tada već malo prekasno. Pa mislim, idealno bi bilo razmišljati unaprijed, u praksi ne dešava se to. Obično se desi prvi problem i onda mislim ovako, ispravka. Jako često product lideri rade ulogu product operations. Znači, product lideri rade, dok god mogu žonglirati sa tih 10, 15, 20 godina. Sekunda kad te loptice počnu padati na pod, vrijeme za to. Okay, hvala. Bog, fenomenalna prezentacija. Hvala kolega. Ja bih sad pitao, je li potrebna nekakva zrelost organizacije u smislu agilnosti, šta god to znači, da bi se išlo sa kvalitetnom implementacijom produkta? Odnosno, može li se donijeti prerano implementacijom produkta? Pa mislim, ovisi što product ops radi. Ja mislim osobno da kvalitetno, ajde da zanemarimo procesnu stranu priče, ali za ova druga dva bitna dijela, to su insighti, mislim da nikad nije pao. Mislim da se od toga kreće, jer ukoliko, mislim, teoretski ne možeš se ni transformirati sa projekta na produkt ukoliko ne usvisi stavili na čelo. A da li projektne organizacije znaju raditi discovery? Ne. Ne. To je jasan odgovor. Ne. To je ni u opisu posla. Time se projekti ne bave. I recimo, možeš krenuti, to su isto velike rasprave na internetu, da li skalirati preko procesa ili skalirati preko lidera, puno je bolja ova druga opcija. Znači, u početak je trebalo dovesti neke dobre product ljude, product lidere, vidjeti koliko dugo oni mogu žonglirati, postaviti neke osnovne stvari i kad im prestane preteško za postup. To je barem mogu mišljenje. Da li organizacija mora biti postati agilna, mora biti product agilna, ona mora postati product. Mene zanima koji su nekakva 3 ključna pokazatelja uspješnosti koje pogledate i kažete ok, radim dobar posao ili trebam dobar. Pa postoje, mislim, vrlo izbrojive stvari. Što se analitike tiče, to je vrlo jednostavno. Mislim, ultimativni goal, vizija, i da svaki product manager može pristupiti self-service nekakvom dashboardu i vidjeti sve podatke o svom poslu. I onda postaviš milestone na kom putu kako idemo do toga. Druga stvar je, recimo, brzina donošenja odluka. To se može lako izmjeriti ako je neka odluka prije se donosila u 7, 8, 9 tjedana, a sad smo u stanju donijeti dan, onda smo zapravo postigli cilj product operation. Znači, uglavnom se svedu metrike na time to value, na time to decision i brzinu pristupa. Ana, hvala ti lijepa. Veliki pljesak i odmah veliki pljesak za Marija. Fran, lijep pozdrav i od mene. Sa čime svaki čestiti građanin ove zemlje otvara prezentacije? Naravno s nogometom. Okay, yeah, sure, no problem. It's completely English. I thought that. Okay, no problem. So the one slide that
any decent citizen of Croatia will open its presentation while presenting, it's about football because, you know, Croatia football makes sense, right? So what I wanted to show with this slide. Luka Modric is one of the best football players around the globe when it comes to midfield position. And one of our applications called SofaScore basically shows the attributes which make Luka Modric such a good midfield player. Okay, so these attributes can be categorized and can be according. You can basically put a number for each of specific attribute and category for his play. So how he works on a technical perspective, on tactical perspective, defensively, offensively, his creativity and so on. And you can get a, a number for each of that specific attribute. That's how he's described as a football player, okay? And on the second picture of the slide, you can also see what's his core position, let's say, and that's midfield. And Luka Modric is top performer in his line of work, let's say, okay? But if you put him on a left back or on a striker position or on a goalkeeper position, he's not going to excel. He can do fine after 6 or 9 or 12 months of training, but he's not going to excel the same way that he excels when he plays in the midfield. I would say that the same applies for product person as well. You can be really good product person in one organization because it fits really well on how you do your day-to-day work. You can learn some things, I agree, but generally speaking, I think that some organizations will fit better for a specific person, and some other organizations might fit a bit more for different type of a product person. And that's one starting point I wanted to open this presentation. Now, which attributes make a good product person? Now, I'm not a TEDx presenter. I didn't read dozens of books on products. What I wanted to present here today is the experience that I have from 4 different companies where I worked as a product person. So it was related to IPTV, OTT applications, it was related to big data for telco, it was related to computer vision technology, and now it's in my current company, it's related to mobile application security and security compliance in general. And I can see some of the things which are quite needed to have for product person in any of these organizations. But I also learned to know that there are some specific attributes which I as a product person needed to have only for that specific company. And here I wanted to share with you which of these attributes I had and have and should have for a specific product person role. Now, these are the usual suspects, I would say, and you can see a lot of them when you open any job application for a product person. And the first one is most likely engineering degree. The second one is related to the first one. It has a technical background in it. So you need to have some sort of development practice so that you could better understand how the products work. Next, we have the domain expertise. And that's something that you can learn by simply living in a certain organization for 6 months, 9 months, and so on. And obviously, more of the time you spend in a specific organization, better domain expert you will become in time. Next thing, it's about people management. So when you are when you are working on a product, you should have experience in leading people, at least to some extent. At least that's what most of job applications I've come up with ask from the potential candidates. Then there are also the specific development methodologies, and we've heard on quite a few of them during the first couple of presentations and discussions earlier today. But my question is actually all of this really crucial? I mean, don't get me wrong, if you find a product person who has all of this and fits in your organization, then that's perfect. But in today's world, where you have a lot of products, a lot of companies, and a shortage of product people, then I'm not sure that all of these
usual suspects, let's say, are really important for a successful product person. And I'll start from me on number one. So engineering degree. I got my master's at the Faculty of Economics. So no engineering degree. Developer background. I haven't written a line of code in my life. And honestly, I really don't want to. So again, number two, no go. Domain expertise. When I started working on the IPTV OTT, I didn't have any experience regarding product, leading product for IPTV OTT applications. I was a user, I was an end user, a consumer, but I never led any teams who are working on IPTV OTT. So is the domain experience really that important? I mean, you can learn it in 6 months' time, in 12 months' time, and you can be just as adequate as someone who's coming in from that specific industry. Obviously, if you need a solution right now, then someone with domain experience can be useful, but it's not a mandatory thing, at least not for me. People management, I've never led a group of people in my life, so I have zero team lead experience. But I've led teams of 5 to 25 people in different companies and different organizations. I was part of the team, so I was never the official team lead. Okay, and specific dev methodologies similar as with the domain experience, so you can learn them. And obviously, you're not going to have the same methodologies now as you will have 15 years from now. So I again don't think that this is something that is really crucial. I mean, you'll have to learn in time new methodologies, and you'll have to adapt to new environments and new organizations that you will be a part of sooner or later. Now, for me, the top thing for a successful business person in any part of the organization, including product, is the quality in terms of um, foundation, in terms of the baseline of the person itself. You need to have an anchor to which you can grab onto when things go south on your work. And for me, that's family. Someone climbs a mountain, someone rides a bike the whole day, someone goes swimming. I'm a family guy. And as you can see in the picture, there are 6 of us. So you've heard of the 5 a.m. club? Well, I'm a 1 a.m. club guy, 2 a.m. club guy, 6 a.m. club guy. Whichever a.m. you need, I'm your guy, okay? So I'm pretty good in multidisciplinary things as well, because as you can see, there's quite a lot of us. So I learn a lot from my foundation, although I didn't get all of that from my work. And I think that that's quite important, to have something solid to hold on to, which is not your work. I mean, if you work 12 or 15 hours a day, it can work for a couple of weeks. But the bottom line is you need to stay healthy and you need to be able to live your retirement, not die before it. Now, to start with some more general um, attributes, I think that the passion is really, really important after the fundamental part, okay? So you need to really be passionate about what you do. You need to love what you do. And you need to find something that provides passion within you for the job that you do, for the product that you do. For me, for example, I work in mobile application security. I have 4 kids back at home. So it's in my best interest to provide best possible mobile application security for the applications which are being used by my kids, for the applications which are installed on my kids' smartphones, because I want the applications to be safe and secure because of them. And that's the one thing that provides an additional motivation, the additional extra edge that I can do regarding the passion from the products that I'm part of. Walk the talk. This sounds really easy and straightforward, but honestly, I've seen way too many times a lot of executives saying one thing, doing another thing. A lot of product people saying one thing, doing another thing. And one thing that I noticed, for example, in ASECO, and which really makes me anxious and makes me mad sometimes as well, is discussions that I have with our sales department.
everything is urgent. Everything. So I get an email at 2 p.m. Can you please send me the pricing and the market overview for the market of Egypt? It has to be done by the end of the day today. I mean, come on. You gave me 2 hours to assess a market of 80 million people to provide you a pricing strategy for that market, and it has to be done today. And you didn't consider that you're gonna approach that market 5 days ago. So it just popped your mind, then you need to have that answer right now. It's not gonna work. So you cannot expect that from the product to provide that kind of an answer to you. But it goes the other way around as well. Because I, as a product person, sometimes need to get an assessment on a specific market from the sales perspective, and I need to get an answer from our sales managers and account managers. So what should I do in terms of walk the talk? I send an email 2 weeks in advance, and then I send a reminder 1 week after saying, look, this is just a reminder. Can you please provide me the input that I asked you to send me a week ago? And that way, I'm trying to set up a benchmark for the organization from within how things should be done. And that way, I'm trying to show the rest of the organization how things should actually be done. And it's really hard. I mean, of the entire SECO sales organization, I managed to change behavior of 2 salespeople. But now I have 2 persons in the sales team who actually understand the challenges and the issues that the product is facing. And they're actually doing things the right way. With 2 people on our side doing the things that should be done properly, there's a higher chance that some other team members in sales will follow that same example. Product is never a one-man band. So you're part of a team, and without the team, you'll never be able to deliver the product. So you need to find a way to get the trust from the team, and you need to have the full trust in your own team. If you have questions like, I'm not sure if our product manager is good enough, if he's going to deliver the presentation properly, then your team has an issue and has problems with trust, and that's not the best way to optimize how your product is being delivered, how it's being developed. So trust, for me, is one of the most important things to get when I become part of a specific product team. Now, it takes time, but if you step up on 1 or 2 or 3 occasions and you show to the rest of the team how things can be done, and you can show to the team that they can trust you, then they'll start believing in you, and they'll also start following you. They'll replace whatever you need them to replace you from. For example, if your kid is sick, they'll step in and they'll do something that normally they wouldn't be doing, but for you, they're going to do it because they have the trust in you, and you have the trust in them that they'll do the right call. They'll make the right call. They'll do the right decision. And they'll deliver what should be delivered, although you're on a sick leave. And that's the benefit of a team. That's the main benefit of a team. That you get the additional efforts from everyone going outside of the expected delivery. One thing which is also quite important, at least for me, is the full transparency and inclusiveness of everyone on the team. Meaning, it's not, for example, mobile application security. It's not only about the mobile application developers. It's not only about the backend developers. It's also about the content writers. It's about the business development manager. It's even about the sales. All of them, all of us, we're all part of the same team. And if we all share our experiences transparently, then the people on the product will know the challenges and issues which people on the sales are facing, and vice versa. In that sense, you'll be able to get the understanding of the core product team, so of the developers, on what's the main pain point of our sales. Sales are the ones who are actually talking, mostly doing talking with the clients.
Sometimes I get a chance to talk to clients as well, but mainly it's sales. In ASECO as an organization, it's mainly the sales. So if you get all of them in a single room to exchange ideas and to exchange information once a month, then you'll get much more clarity on product vision and where you want to be in the next year or so if everyone exchanges information accordingly. You should also communicate clearly. So that's one thing that's really important to be short, to be clear, and to be concise and precise in your emails, in your meetings, in your planning meetings, in your presentations, everywhere. And that's a crucial thing because I've seen a lot of emails, a lot of documentation, which simply is not clear enough and people interpret it on a different way. And you have the sales team who says it's quite clear, you have the BA team which says it's understandable enough, and you have the development team which says we have no idea what you just want to say with this kind of specification, for example. And one additional thing which crossed my mind to mention in the communicate clearly part, verbal skills can be quite important. We live in an era where a lot of meetings are held online. You have a lot of people who are talking on their second language. Some of them maybe even on their third language. You need to be clear, and your verbal skills should also be clear. If you're a presenter such as Scott, for example, earlier today, that's perfect. But if you're not, and if you're, for example, as our former Prime Minister, welcoming tourists from Hungary with sentence, I'm not sure if you all recall it from Croatia, but he was welcoming tourists from Hungary with a statement, "I was in your country the day after yesterday." So it's most of the people from Hungary didn't understand because they were tourists. They weren't paying much attention. But if you jump on a call with someone from US, it's a cold call. You have a potential lead who you want to call, and you start talking with them with this kind of language, they're not going to call you back. It's simple as that. You have one opportunity. If you use it on a wrong kind of language, wrong kind of communication strategy, it's going to blow out. Grow yourself and grow others. As mentioned at the beginning, you will always grow. You as a product person will always grow because there are new methodologies, there are new development principles, there are new technologies you need to consider implementing into your product. But you also need to grow to show others that they need to grow, because the same way new methodologies and new development principles apply for the product, they also apply for the technology, for the development. Developers want new challenges, they want new technology, and you as a product person are the one who will basically do the setting up the boundaries on how many new technologies you want to implement into your product, because too much can be also too much, and then the product is not going to work properly. But the general idea is to allow everyone in the team to grow as well. And if you grow, then you will show them with an example. You will lead them by showing that growth is needed. And what I mentioned regarding growth in ASECO, well, when I joined ASECO some 3.5 years ago, I was surrounded with 6, 7 students at the time. And now one of them is technical team lead, one of them is senior business analyst, one of them is a product manager as well. So you see the importance of the growth of an individual as part of the team. And what happened in the meantime, we managed to roll out a product which we implemented on 6 different clients on 2 different continents. And now we have internal investment to continue developing the product, to deliver new features, and to expand the product to other markets as well. So we created a product, we delivered the product, and we also used the product itself to grow all the team members who are working on that specific product. Know when to stop.
this is quite important. Anna mentioned it, Kresha mentioned it as well. I think um, even some other presenters mentioned it as an important know-how. You need to know when to stop. At some point, you'll have to kill the feature or the product or even the entire product line because it's not efficient anymore, because it's end of life. Competition is too fierce. You need to back out and save what you can and so on. You, sometimes you'll need to terminate the client contract because the contract is not good for you as a company or for you as a product. There will also be times when you'll need to decline a specific change request. And that happens quite often if you have a mature product and a big baseline of clients. And that's something which is quite hard to do if you have a mature product which is quite old on the market, let's say, because you have a loyal clients who will expect you to do change requests as they want it every time. But sometimes for the sake of the product, you need to know when to stop. You need to know when to say no. And it's really important to say, to make a timely decision on saying no, because if you postpone too long, if you wait for too long, then the waiting time generates costs which directly reflect on the profitability of the product itself. So it's really important to say no, to say stop, and to skip a change request, even though it's a big client, even though it's nice money to spare. It's better to say no if it's not in the interest of the product. One thing that I noticed in every company I was at, product people were, so the people working on the product team usually weren't aware of the profitability of the product. So I think it's important for the product person to work on demystification of the profitability. I think it's important for everyone on the team, even on the developers, to understand and to realize that most of the products are not charity. So we need to have products which are profitable at one point. So some products can become profitable within 1 year, some within 3 years, but you need to have a vision on when you want your products to become profitable, and everyone needs to be aware of it. And that will help in decision making for technical features of the product as well. Because if everyone on the team is aware of it, then they'll consider it as one important factor in decision-making process. Otherwise, they're just going to follow their hearts. They're going to look for brand new technologies which they want to implement into your product, but eventually the product is not going to live up to all the costs it needs to cover with the revenues that you are currently expecting. And all of this, what I just talked about so far, led me to the final slide, which is the importance of product sustainability. And if you had a chance to attend Money Motion, it was a conference organized by ASECO a month ago, I think. Our CEO, Piotr Jelensky, gave one comment on cryptocurrency and disruptive business models and so on. And he said one really correct statement, basically. Regardless of the technology, regardless of the business model and so on, if it's not financially sustainable, it's not going to work. Because no one is going to fund a product which will take 100 years to become profitable. No one's going to do that. Well, at least not if we're talking about commercial companies. But one thing that the C-level usually ignores or decides to ignore is other important topics which relate to product sustainability. So product sustainability is not only about the financial sustainability. You also need to consider the people attention, for example, because even if you have financially profitable product, if you have lack of people or your core team smashes apart and leaves the company, in 2 years, your product is not going to be profitable anymore because you will lose all those really vital parts of the product team who built the product
and who are maintaining it at the moment, but if they leave, then you will not have that specific know-how. And if that happens, then your product can go south in really short time period. Additional thing to consider is the continuous product improvement. So you need to work on product maintenance in considering new features, because that's the one thing that will keep your product alive, and the one thing that will keep your product in line with competitors, with expectations from the clients, with the growth that your company will require. And you will most likely grow new products from the profitable products that you already have. At least that's how most of the companies today can work, if they're not called Infobit or Rimac or some other big names in the league. One additional thing to mention on the sustainability, you need to work on coordination between marketing and sales. Again, if you have financial profitability, but without coordination of the marketing and sales, you have short-term profitability. But on the long run, it's not going to work. Your product is going to crash, your business model is going to crash, and you will have real issues in the future. Conclusions. Well, the first one, as I started with Luka Modric and attributes, there is no magic wand, and to get all attributes in a single product person. So that's not going to happen. You're going to have to learn for each specific organization specifics of that organization, and to allow basically the organization to shape you as a product person to be the best version of the product person that you can be for that specific company. And also what I already mentioned, not every product person is a great fit for every product organization and for any organization in general. And the one thing which I try to emphasize, and you'll tell me if that worked or not, soft attributes are just as important as the tangible ones. And they are the ones who basically allow you to grow and allow you to get more out of the team, even though you don't have the technical background, even though you don't have the engineering degree. It's the soft that's going to get most out of your team. At least that's based on my experience. And last but not least, obviously, full product sustainability needs to be achieved for long-term prosperity. And that's final from my side. Let's compliment Mario with one or maybe two questions. I see a hand up there. Who would like to ask Mario a question? Oh, yeah. Well, thanks for the great presentation first. And the second, I agree 100% with everything that you said. I wanted to add to the conversation that actually some of the best product managers that I worked with, very high-tech companies, didn't have engineering degree. So that's definitely not something to make you not do product. And the other thing, I don't know your experience when you had, for example, in one of my previous roles as a product manager, I had several product managers and with totally different personalities and skills. Right? So do you have that kind of experience, how much this diversity actually of team is contributing to better work? Definitely helps a lot, because then it helps to ignite the flair within the team. You have different personalities, they'll have different ideas. Some of them will work better under pressure, some of them will work better when they're alone, working in their own room, for example. But in general, more the personalities, better the overall team effort. Also the technical skills. I mean, some of them were engineers, some were API people, some were totally commercially oriented. And that mix actually made the magic. Yes, yes. Again, because most of products needs all of that specific technical segments to make it work. So I fully agree with that. Okay. Yeah, I have the mic. Thanks, Mario, for the great presentation. And a quick question. You stated in one of the first slides that the typical
advertisements for product manager roles contain words like you should have a university degree, etc., etc. Could you describe in, let's say, 3 or 4 bullets what would be your, let's call it, ideal product manager job advertisement in 3 bullets? What skills would you write down as a kind of a hiring manager? Well, I would keep all of the usual suspects as one thing that usually can work, definitely, because I think that that can still differentiate most of the other candidates, because then you would have a flooding of applications if you would remove all of that. But what I would like to get is a motivational letter to see the passion, to see the flair, to see the innovation. And that would be the trigger point for me to get someone for the job interview. Because in a motivational letter, without using the ChatGPT if possible, obviously, but for me, motivational letter is something that can show why a specific person would like to get that job and would like to get an opportunity to work on that specific product in that specific organization. That worked for me really, really well on 2 of the 4 jobs where I got the chance to work on the product. Thank you very much. Maybe an applause. Thanks. Have a great coffee, and we'll see you back in 3:45 p.m.